de votre part concernant l'ouverture des mosquées qui est autorisée pour le lundi 8 juin. يعني السؤال عن فتح المساجد عن فتح المساجد. السؤال, je répondrai tout d'abord par une question. أجيب بسؤال. هل تظنون أيها الأفاضل الكرام, je m'adresse à mes frères et à mes sœurs très très chers, pensez-vous que les mosquées qui sont toujours fermées sont contentes de ça? هل المساجد المغلقة أهلها فرحون بهذا الإغلاق؟ لا أبدا أبدا, impossible. Les responsables des mosquées, الإخوة القائمون على المساجد ماشي فرحانين. جماعة les fidèles المصلون فرحانين بإغلاق المساجد؟ أبدا. الأئمة فرحانين؟ أبدا. Personne n'est content que les mosquées sont toujours fermées. ولكن هناك ضرورة, mais il y a une nécessité. Au contraire, les mosquées souhaitent l'ouverture le plus vite possible. Beaucoup de mosquées ont des difficultés financières aujourd'hui. كثير من المساجد عندها مشكلة مادية الآن بالمال. معناه أن المصلحة المسجد أنه يتفتح. C'est dans l'intérêt des mosquées d'ouvrir les portes. Mais il y a quelque chose qui est plus important. C'est la santé, الصحة العامة وصحة المصلين. Il y a un risque avec les conditions mises dans le décret. Il est impossible pour les grandes mosquées d'ouvrir. بالله عليكم كيف تفتح أبواب المساجد ولا تستطيع أن تستقبل أكثر من 100 شخص, pas plus de 100 fidèles. كيف تفعل؟ يجيوا لك 400 واحد قبل صلاة الظهر. Le premier jour, il y a 500 personnes qui arrivent 10 minutes avant la prière du الظهر. Comment faire la sélection? كيف تختار هذا وتترك هذا وترد هذا وتقبل هذا? Dans la réalité des choses, je ne parle pas maintenant de la théorie, dans la réalité. Comment est-ce possible de gérer cette situation? Surtout les mosquées qui se trouvent au cœur de la communauté. المساجد الموجودة في وسط الجالية. كيف سيفعلون؟ الأمر الثاني, dire que les gens qui sont malades ne doivent pas venir à la mosquée. المرضى ليبقوا في بيوتهم. كيف نعرف من هو مريض? Comment nous, en tant que fidèles de la mosquée ou responsables de la mosquée, comment allons-nous savoir qui est malade et qui ne l'est pas? Il faut un scanner devant la porte de la mosquée. نعملوا سكانير باش نقولوا هذا مريض وهذا ماشي مريض. كبار السن, les gens âgés mais يجوا في الجامع. كبار السن هما اللي كيعمروا بيوت الله. C'est eux qui peuplent les mosquées, les personnes âgées. نقولوا لهم ما تجيوش. يعني مساكن 3 شهور هما في البيوت. نقولوا لهم نبقاو 3 mois chez eux, confinés, on va leur dire non, maintenant que les mosquées sont ouvertes, vous restez chez vous. C'est impossible de gérer cette situation. Les enfants, les personnes âgées, les personnes malades, les femmes, etc. هذا لا يمكن من الناحية العملية. والأمر الآخر, وقد ذكره بيان المجلس العلمي. Il est évident, quand vous rentrez, un exemple concret, لو جئنا وفتحنا وصلينا بعد الصلاة, شحال عطاو لنا ديال الدقائق؟ 10. 10 minutes après la prière, il faut sortir. Il faut nettoyer la mosquée, faire le nécessaire au niveau hygiène 5 fois par jour. هكذا سرد 5 مرات après chaque prière 10 minutes. احنا العاده ديالنا لما كنصليو واش كيعملوا الناس؟ كيسلموا على بعضهم ولا لا؟ لي جون سو سير لا مان, وهذه شحال ما تشوفوا اهلا السلام عليكم وعليكم السلام. Comment gérer ces situations imprévisibles? يجيك واحد فرحان يحبك, اهلا السلام عليكم ورحمه الله. Qu'est-ce qui va se passer? 2, 3. Imaginons qu'on est venu à la mosquée, كل واحد بالسجادة ديالو, avec le tapis, chacun de nous. طيب, on a fini. Et quelqu'un il est rentré à la maison, il a attrapé un rhume. واحد منا صلى هنا ودخل الدار وتصاب بالرواح. شنو غيجي له البال ديالو؟ طلعت له السخانة, la température, la fièvre. شنو غادي يجي له البال ديالو؟ أن تصاب باش بكورونا فين؟ في الجامع. جالنا شي واحد فيه الروح, quelqu'un qui est, وهذه وقعت لنا حنا. Vous, quand on rentre dans le magasin, يجلس حداك شي واحد ويعطس ولا يسعل, كاملين كيشوفوا فيه ويبعدوا له. On s'éloigne quand il y a quelqu'un qui tousse. Subhanallah. Alors comment avoir la concentration dans la prière? كيفاش غادي يجي لنا الخشوع في الصلاة؟ نجيو هنا نصليو وحنا عندك هذا اللي على اليمين, عندك هذا على الشمال, عندك يسلم عليك شي واحد, عندك شي واحد يكون ما عندوش سداجة, عندك avec plein de questions au moment de la prière, au cœur de la prière.
Il n'y a plus de concentration de la prière, il n'y a plus de recueillement. لا خشوع ولا فهذا أمر صعب جدا وقد سمعت وقرأت بعض الأخبار إن صحت أن في مدينة لاهاي donc Den Haag en Hollande des mosquées avaient ouvert et ils ont dû fermer malheureusement à cause de quoi? La propagation du corona au sein des membres de la mosquée. قالوا انتشر فيهم ذاك المرض من جديد في الناس اللي جاوا يصليوا فاضطروا إلى إغلاق المساجد. Donc on ne veut pas tomber nous dans cette polémique. Les mosquées ont fermé suite à une réflexion et à une consultation بعدما استشار الإخوة بعضهم بعضا وجلسوا ووجدوا بأن هذا الأمر qu'on ne peut pas ouvrir avec ces normes. On attend l'exécutif المجلس العلمي les autorités كلهم كيمشيو في هذا الاتجاه يقولوا لكم بغيتوا تفتحوا فتحوا لكن ها الشروط il y a des conditions parce que le risque est toujours là. فلذلك لا ينبغي الاستعجال. Ne pensez jamais que ceux qui ont décidé ces conditions c'est pour juste mettre les bâtons dans les roues. On peut ouvrir mais il y a un grand risque. Il y a un grand risque. والله أعلم.